हेलो एवरीवन, हमारा पहला सेशन है आज का, जिसका टॉपिक है असातिज़ा की पेशा वाराना तरक्की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। कदीम ज़माने में दर्स व तदरीस का एक आला मुकाम था। इसको पेशा या कारोबार के तौर पर पेश करने की बजाय इसे पुराने दिन में किसी फ़न या फ़र्ज़ की हैसियत से समझा जाता था। ये एक खिदमत के तौर पर समझा जाता था, लेकिन ये बदले हुए वक्त की वजह से कारोबार बन गया है। मौलिम वो पेशावर है जो तलबा में इखलाकियात, ईमानदारी और अदल व इंसाफ और मुख्तलिफ सलाहियतें परवान चढ़ाता है। असातिज़ा को दूसरे पेशावर अफराद की तरह इनके लिए भी अहल होने के बाद अपनी तालीम जारी रखनी पड़ सकती है। ये अमल पेशा वाराना तरक्की को जारी रखना कहा जाता है। उस्ताद की पेशा वाराना तरक्की का मतलब क्या होता है, आए इसे समझते हैं। एक उस्ताद किसी बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री बीएड के लिए क्वालिफाई करके तदरीसी पेशे में दाखिल होता है। बीएड की अहलियत के हामिल शख्स को बतौर उस्ताद काम करना पड़ता है, लेकिन किसी असातिज़ा को महज बीएड डिग्री हासिल करने के लिए मुतमईन करने की ज़रूरत नहीं है। दर्स देना असातिज़ा का पेशा है। इसे पेशा वाराना सलाहियत हासिल करने के लिए और बेहतरीन उस्ताद बनने के लिए अपनी पेशा वाराना सलाहियतों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उस्ताद की पेशा वाराना हक़ात की पेश रिफ़त उस्ताद को ये जानना है कि तदरीसी अमल का तरीका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी के इल्म को ताज़ा तरीन रखता है। चूँकि इल्म के उफ़क़ वसी होते जा रहे हैं और जैसे जैसे मौजूदा इल्म के ज़ख़ीरे में नए इजाफ़े किए जा रहे हैं, दर्स तदरीस के नए रुझानात के बारे में जदीद तरीन इल्म हासिल करके पेशा वाराना सलाहियत को हासिल करना बेहतर है। इसी वजह से खिदमत में तरबियती प्रोग्राम असातिज़ा के लिए मुफीद साबित होते हैं। उस्ताद की तारीफ। एक उस्ताद, जिसे स्कूल टीचर या ज़ाब्ता तौर पर एक मौलिम भी कहा जाता है, वो शख्स होता है जो तलबा को इल्म, काबिलियत या खूबी के हुसूल में मदद करता है, यानी वो तलबा की हमा जहत तरक्की करता है। मौलिम का रोल। इसमें 6 पॉइंट बताए गए हैं। पहला पॉइंट है तलबा की हमा जहत तरक्की करना। कदीम ज़माने में जो तालीमी तरीका था वो मौलिम मरकूज़ था। मौलिम अपना इल्म मालूमात तलबा को देता था। तलबा इसे ज़बानी याद करते थे, यानी मौलिम बच्चों की पसंद, दिलचस्पी, तालीमी तजुर्बात, इल्मी ज़हनी सलाहियत की तरफ ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज जदीद तालीम तिफ़्ल मरकूज़ है। इसमें मौलिम बच्चों की ज़हनी सलाहियत, पसंद नापसंद, इल्म हासिल करने का तरीका, दिमागी सेहत, जिस्मानी व माशी सलाहियत और इनकी छुपी हुई सलाहियतों पर ध्यान देकर उसके मुताबिक तदरीस का अमल अंजाम देता है। इस तरह वो तलबा की हमा जहत तरक्की में इजाफा करता है। सेकंड पॉइंट है जमाती इंतज़ामिया, यानी क्लासरूम मैनेजमेंट। जब क्लासरूम में टीचर दाखिल होता है तो सबसे पहले उसका काम होता है क्लासरूम को मैनेज करना, तलबा को सही तरीके से बैठने के लिए कहना, डिसिप्लिन कायम करवाएं, बच्चों को पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए साजगार माहौल को क्रिएट करना होता है, जो एक मौलिम का अहम रोल होता है। क्लासरूम में टीचर्स को सोशल बिहेवियर पर कंट्रोल करना होता है, यानी माहौल को खुशगवार बनाने की जिम्मेदारी भी मौलिम की होती है। थर्ड पॉइंट है एक कौमी बिल्डर, नेशनल बिल्डर होता है। असातिज़ा हमेशा कौम की तामीर से वाबस्ता होते हैं। मौलिम तलबा को समाज के बारे में बताता है, अच्छा बुरा बच्चों को सिखाता है। इसके अलावा हमारे मुल्क की पूरी मालूमात फराहम करता है, एक मिसाली शहरी या जिम्मेदारी शहरी बनाता है। चौथा पॉइंट है समाजी इंजीनियर और समाजी मीमार। मौलिम एक समाजी इंजीनियर की हैसियत से भी जाना जाता है। एक मौलिम माशराती नज़्म व ज़ब्त की तामीर और माशरे की खिदमत की
जिम्मेदारी को पूरी तरह से बांटता है। माशरे के कामों में मौलिम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, बच्चों को सामाजिक कामों में मदद करने और मुख्तलिफ खिदमात को अंजाम देने के लिए इन्हें राग़िब करता है, एक अच्छा समाज बनाने की कोशिश करता है। क्लासरूम में रहनुमा। मौलिम क्लासरूम में तालीमी रहनुमा होता है। मौलिम का बुनियादी काम दर्स व तदरीस पर अमल करना होता है। मौलिम तदरीस का काम जदीद तरीक़े तदरीस और तालीमी वसाइल का इस्तेमाल करके अच्छी तरह से मुयस्सर तरीके से कर सकता है। कहा जाता है कि कौम की तकदीर क्लासरूम की चार दीवारी में ढल जाती है। दर हकीकत किसी भी तालीमी अदारे में सबसे अहम अंसुर उस्ताद होता है। मौलिम को माशरे की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। मौलिम वो होता है जो तमाम पेशों की तालीम देता है। ये माशरे की रीढ़ की हड्डी है। अगर असातिज़ा ना हो तो बच्चे जाहिल अनपढ़ ही रहते हैं और माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। असातिज़ा से बहुत ज़्यादा तवक्को की जाती है क्योंकि माशरे की तरक्की के लिए मौलिम बच्चों में मुख्तलिफ सलाहियतें परवान चढ़ाता है। उस्ताद की खुसूसियत। उस्ताद की खुसूसियत की दो किस्म हैं, एक शख्सियत के लिहाज से खुसूसियत, दूसरी है तालीमी खुसूसियत। शख्सियत के लिहाज से खुसूसियत, इसके 10 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है गैर जानिबदारियत। गैर जानिबदारियत का मतलब है सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना, हर तलबा को एक नज़र से देखना, हर एक के साथ एक जैसा सलूक करना, यानी गरीब, अमीर, होशियार, कुन-ज़हन का फ़र्क वगैरह नहीं करना, बल्कि तमाम तलबा के साथ एक जैसा बर्ताव करना है। मुअस्सर शख्सियत। आम तौर पर तलबा नक्ल पसंद होते हैं। मौलिम क्लास में जो भी अमल करता है वो तलबा के लिए नमूना होता है। मसलन मौलिम का लब व लहजा, मज़बूत फ़िक्र, निफ़ासत पसंदी, जिद्दत पसंदी वगैरह मौलिम की मुअस्सर आवाज़ की वजह से तदरीस पर मज़बूत असर पड़ता है। मौलिम की हकीकी शख्सियत जमात की तदरीस करते वक्त ही मालूम होती है। मौलिम को चाहिए कि तलबा में मौजूदा समाजी और सियासी ज़िंदगी की मालूमात देकर आला इक़दार परवान चढ़ाते हुए तलबा की शख्सी तरक्की को परवान चढ़ाना चाहिए। वक्त का पाबंद। एक मौलिम को अपने तमाम काम वक्त पर करना चाहिए। वक्त के साथ स्कूल पहुंचना चाहिए। मुकर्ररा टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाना चाहिए। निसाब को बर वक्त मुकम्मल करना चाहिए और तलबा का होमवर्क चेक करना चाहिए। हौसला अफजाई करने वाला। तलबा के कामों की हौसला अफजाई करने वाला होना चाहिए। इनके अंदर तजस्सुस पैदा करने वाला होना चाहिए, दिलचस्पी पैदा करने वाला होना चाहिए, इन्हें पढ़ाई की तरफ राग़िब करने वाला होना चाहिए। मिलनसार। एक उस्ताद क्लास में लीडर होता है। इसे काम में मुख्तलिफ लोगों के साथ घुल मिल जाना चाहिए। इसे सबके साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम रखना चाहिए। मज़बूत रवैया। हर एक के साथ मज़बूत रवैया होना चाहिए। सब्र करने का मादा होना चाहिए। बच्चों के साथ मनफी रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इन्हें अच्छी तरह प्यार व मोहब्बत के साथ समझाना चाहिए। अच्छी जिस्मानी और ज़हनी सेहत। क्लासरूम में मौलिम को एक्टिव रहना होता है। एक उस्ताद की अच्छी ज़हनी सेहत होनी चाहिए। इसे अपनी मायूसियों और परेशानियों को क्लासरूम तक नहीं लाना चाहिए। इसे खुश रहना चाहिए। मज़मून में महारत। अपने मज़मून की पूरी मालूमात होनी चाहिए। वसी मुतालिया होना चाहिए। अपने मज़मून से रिलेटेड नई नई मालूमात हासिल करना चाहिए। अपने आप को हमेशा अपडेट रखने वाला होना चाहिए। मुल्क व कौम के मसाइल से आशना। उस्ताद को मुल्क के हालात, समाजी मसाइल वगैरह की मालूमात रखनी चाहिए। तलबा को माजी के वाक़यात और मुस्तक़बिल में जो चल रहा है इसकी पूरी मालूमात देना चाहिए। तलबा ये महसूस कर सकते हैं कि जो मसाइल इन्हें दरपेश है वो किस तरह माजी से जुड़े होते हैं और वो इनके मुस्तक़बिल पर किस तरह असर अंदाज कर रहे हैं। इन मसाइल की तरफ तलबा का रवैया मज़बूत होना चाहिए। तालीमी खुसूसियात। इसमें फर्स्ट पॉइंट है तालीमी लियाकत।
معلم کی تعلیمی لیاقت ڈی ایڈ یا بی ایڈ ہونی چاہیے۔ اسے اپنے مضمون میں نمایاں نمبرات حاصل کرنا چاہیے۔ اسے طریقہ تدریس میں مناسب وقت پر مثالیں اور مناسب وسائل تعلیم کا استعمال کرتے آنا چاہیے۔ وہ پیشہ ورانہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ معلم ایک طالب علم۔ معلم کو اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ معلم کو نئے خیالات اور نئے آئیڈیاز سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اسے پرانی تدریسی ٹیکنیکوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے بلکہ جدید تدریسی طریقوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے مضمون سے محبت۔ معلم کو اپنے مضمون سے رغبت ہونا چاہیے اور اپنے مضمون کی پوری معلومات ہونی چاہیے۔ معلم کو اگر اپنے مضمون سے محبت ہوگی، اسی طرح طلبہ میں بھی یہ خوبی پیدا ہوگی، کیونکہ طلبہ نقل کر کے زیادہ سیکھتے ہیں اور نقل کرنا وہ پسند کرتے ہیں۔ وقف۔ درس و تدریس کے لیے بڑی حد تک صبر و مشقت اور پہلے سے منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ معلم کو اپنے پیشے کے لیے وقت زیادہ دینا پڑتا ہے۔ اپنی نجی زندگی کو سائڈ میں رکھ کر تدریس کا عمل انجام دینا ہوتا ہے۔ اپنے کام میں وفاداری کا ہونا اسے ضروری ہوتا ہے۔ تحقیق کام کرنے والا۔ ایک استاد کو کم سے کم ایک معمولی سی کارروائی کرنی چاہیے اور مختلف تعلیمی مسائل پر تحقیق کرنا چاہیے۔ اب ایس ایس سی اور ایچ ایس سی کے ذریعے لازمی ہے جو استاد کو 12 سال یا 24 سال کا تجربہ ہو، اسے ایکشن ریسرچ کرنی چاہیے۔ کلاس روم میں پڑھاتے ہوئے اساتذہ کو درپیش مسائل پر ایک ایکشن ریسرچ تیار کرنا چاہیے۔ اشاعت کا کام۔ ایک استاد ایک اچھا مصنف بھی ہونا چاہیے۔ اسے مضامین اور کتابوں کی شکل میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے۔ علم کو اپڈیٹ کرنے والا۔ اپنے مضمون سے ریلیٹڈ نئی معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نئے جدید طریقہ تدریس کو استعمال کرتے آنا چاہیے اور اپنے نصاب میں جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی پوری جانکاری رکھنا چاہیے۔ آئی سی ٹی کا استعمال۔ آج کے جدید دور میں معلم کو آئی سی ٹی کا استعمال کرتے آنا چاہیے۔ آئی سی ٹی کا استعمال کرنے سے بچوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے، انہیں جلد سمجھ میں آ جاتا ہے، ذہنی صلاحیت میں ان کے اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے معلم کو پی پی ٹی بنا کر پریزنٹیشن کرتے آنا چاہیے۔ ان سروس ٹریننگ۔ دوران تدریس تربیت دی جاتی ہے، یعنی جاب کرتے ہوئے تربیت دی جاتی ہے۔ اگر نصاب، درسیات، درسی کتب، طریقہ تدریس، وسائل تعلیم میں رد و بدل کیا جاتا ہے یا مختلف مسائل کے تعلق سے نئی تحقیق ہوتی ہے، اس صورت میں دوران ملازمت تربیت دی جاتی ہے۔ مضمون کی تدریس کے متعلق مہارتیں۔ جماعتی انتظامیہ، کلاس روم مینجمنٹ۔ معلم کو اپنے مضمون کی تدریس شروع کرنے سے پہلے کلاس روم کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ماحول کو سازگار، خوشگوار بنانا ہوتا ہے، تمام طلبہ کو ڈسپلن میں بٹھانا ہوتا ہے۔ مؤثر اظہار کی مہارت۔ معلم کی صلاحیت اور اس کی قومی ترقی میں ہونے والی مدد اور ان کو متاثر کرنے والی جو اکائیاں ہیں، ان میں معلم کو مؤثر اور مناسب اظہار کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جیسے تاریخ کے معلم میں یہ صلاحیت انتہائی مؤثر کن ثابت ہوتی ہے۔ دوران تدریس معلم کے پاس تاریخ کے جو واقعات اور پروگرام ہیں، اس کی وضاحت مؤثر طریقے سے کرنی چاہیے۔ اس کے ذریعے تاریخ کا تدریس دلچسپ اور پرلطف ہوگا اور طلبہ میں اس مضمون سے دلچسپی پیدا ہوگی۔ مضمون کی تدریس کے لحاظ سے کردار۔ طلبہ کو معیاری اور اعلیٰ درجے کی تعلیم دینے کے عمل میں معلم کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ آج معلم کا کردار صرف مضمون کی حد تک نہیں رہا بلکہ اس کے کردار میں تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تبدیلی خصوصاً 2 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، طلبہ کے متعلق معلم کے برتاؤ میں تبدیلی۔ نمبر 2، سماج میں تبدیلی سے معلم کے برتاؤ میں ہونے والی تبدیلی شامل ہے۔ طلبہ کی نفسیات کا علم۔
معلم کو طلبہ کی نفسیات کا علم ہونا چاہیے۔ طلبہ کی طبعی عمر، ذہنی صلاحیت کے ساتھ طلبہ کی پسند ناپسند، دلچسپی وغیرہ کے متعلق معلم کو علم ہونا چاہیے۔ ملازمت سے پہلے کی تربیت سے مراد ٹی ایڈ بی ایڈ کا نصاب مکمل ہونا چاہیے۔ معلم کو طریقہ تدریس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اور وسائل کا استعمال اسے کرتے آنا چاہیے۔ معلم کا طلبہ سے تعلق دوستانہ ہونا چاہیے، ان کو رہنمائی کرنے والا ہونا چاہیے، ہمدردی والا ہونا چاہیے۔ معلم کا طلبہ کے تعلق سے کردار جو ہے محبت اور سماجی خدمتگار کی طرح ہونا چاہیے۔ معلم کا ذوق مطالعہ، معلم کو اپنے آخری سانس تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ایک معلم ہمیشہ تعلیمی سائنس، تاریخی رسائل، اخبارات کا مطالعہ کرتا ہے، جس سے اس کی تدریس میں نیا پن آتا ہے۔ نئی معلومات بچوں کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ بچے ایسے معلم کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو جدید معلومات، ایجادات اور خیالات سے انہیں واقف کراتا ہے۔ معلم کا پیشہ مقدس اور انتہائی اہم ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ صرف ایک ذریعہ معاش نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی، سماجی، مذہبی اور انسانی فریضہ ہے۔ اگر معلم اپنے پیشے کے تحت ایماندار اور فرض شناس نہ ہو تو پوری قوم برباد اور ناکارہ ہو سکتی ہے۔ ثقافتوں میں معلم کا کردار مختلف ہو سکتا ہے۔ اساتذہ خواندگی، دستکاری یا پیشہ ورانہ تربیت، مذہب، شہری معاشرتی کردار یا زندگی کی مہارت کی تعلیم مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنر کی تعلیم دے کر بچوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر سکتی ہیں۔ شکریہ۔